नमस्कार ओडिशा। आज होची डिसेंबर मास 2 तारिख मंगलवार। आज दिन जकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, राज्य रे सबु जिलापाल कार्यालय गुड़िकर हेब नव कलेबर। राज्यर सबु जिलापाल कार्यालय गुड़िकर हेब नव कलेबर। मॉडल योजना अनुसार नुआ कलेक्टरेट कोठा निर्माण हेब। कलेक्टरेट कोठारे उपजिलापाल कार्यालय जोड़ा जिवो। जिला गुड़िक बड़, मध्यम और क्षुद्र 3 वर्ग में विभक्त कर सूचना दैछन्ति राज्य सरकार। बड़ जिले में 1,70,000 स्क्वायर फुट जमी, मध्यम जिले में 1,40,000 स्क्वायर फुट जमी एवं क्षुद्र जिले में 1,00,000 स्क्वायर फुट जमी निर्माण हेब जिलापाल कार्यालय। भुवनेश्वर निर्माण हेब 10 महला कोठार नुआ सर्किट हाउस, जेउथिरे जिम, लाइब्रेरी सह 1 BHK और 2 BHK रहिबो। सूचना मुताबिक जिले में राजस्व प्रशासनिक यूनिट जनसंख्या कार्यभार को विचार को नहीं जिला गुड़ी को 3टी वर्ग में विभक्त कर बृहत वर्ग में संबलपुर, पुरी, केउंझर, कटक और मयूरभंज जिला थिबा बेले मध्यम वर्ग में कंधमाल, रायगढ़, बालेश्वर, जाजपुर, बलांगीर, खोर्धा, कलाहांडी, भद्रक, बरगढ़, केन्द्रापड़ा, कोरापुट, अनुगुल, नवरंगपुर, ढेंकानाल और जगतसिंहपुर जिला रही। सेबले क्षुद्र वर्ग में नयगड़ा, मालकानगिरी, नुआपड़ा, सुवर्णपुर, झारसुगुड़ा, गजपति, बौद्ध, देवगढ़ जिला रही। सेहीपरि भुवनेश्वर नूतन स्वतंत्र सर्किट हाउस, भुवनेश्वर राजस्व भवन एवं कटक रे नूतन राजस्व बोर्ड एवं RDC कोठा निर्माण हेबो। परवर्ती खबर, ओडिशारू तोड़ी पार हेलेनी 49 बांग्लादेशी। मुख्यमंत्री आज विधानसभा शीत अधिवेशन चतुर्थ दिन चलित अधिवेशन में स्वाभाविक भाव चलुछि गृह। गृह विभिन्न प्रसंग में आलोचना। आज विरोधी आनिथिबा मुलतवी प्रस्ताव उपरे आलोचना कराजिबो। सेपटे स्वास्थ्य, अर्थ, IT, साधारण प्रशासन, गृह विभाग रही प्रश्नकाल। तेबे आईन श्रृंखला, चाषी समस्या और मंडी अचलावस्था प्रसंग नहीं विरोधी हंगामा करिपारंती। एथिसहित बांग्लादेशी को नहीं गृह लिखित उत्तर रखिले मुख्यमंत्री। नुआ सरकार आसिया परे चिन्हट हेलेनी 51 जन बांग्लादेशी चिन्हट होइछन्ती। सेमानक मध्यरु 49 जन को बांग्लादेश पठागलानी। खोर्धा 24, कटक 15, गंजाम 6, कंधमाल 3, कोरापुट 1 बांग्लादेशी को चिन्हट कर निज देश को पठा जाइछि। 2 जन जाली बांग्लादेशी अनुप्रवेश करी जाल पासपोर्ट करिथिबा धरा पड़िछन्ती। सेमानक विरोध रे मोकदमा रुजु कर जाइछि। परवर्ती खबर, किट रो मनमानी चलिबोनी। सरोज पाढ़ी पुणी किट विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति को नहीं आरंभ होइछि विवाद। तेबे एहाकु नहीं कड़ा टिप्पणी दैछन्ती बीजेपी विधायक सरोज पाढ़ी। से कहछन्ती किट एडमिनिस्ट्रेशन भुसुड़ी गला परि लागुछि। ओडिशार ना बदनाम करने को किट को कह जाय नै। किट्र दोष प्रमाणित हेले कठोर कार्यानुष्ठान हेबो। कौनसी दोषी को मोहन सरकार क्षमा देबे नहीं। आमे मध्य किट उपरे कार्यानुष्ठान पई दाबी करिबु। किट्र मनमानी आउ चलिबो नाही बोली सरोज पाढ़ी कहछन्ती। आज किट विश्वविद्यालय रे पुणी जने छात्रंको झुलंता मृतदेह उद्धार करा जायतिला। हॉस्टेल झुलंता अवस्था छात्रंको मृतदेह उद्धार होइतिला। तेबे मृतक छत्तीसगढ़ राहुल यादव प्रथम वर्ष कंप्यूटर साइंस छात्र बोली जणा पड़िछि। एने स्पष्ट कले एसीपी सोनाल सिंह परमार। जीवन हारिथिबा संदेह करा जाउछि। खबर पाइबा परे इन्फोसिटी पुलिस तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर, 9 जेलरु 13 कैदी फेरार। ओडिशा रे 46 IAS, 47 IPS, 70 IFS पदवी खाली। गृह रे मुख्यमंत्री को लिखित उत्तर। जेल रु कैदी फेरार नहीं विधानसभा रे लिखित उत्तर रखिछन्ती मुख्यमंत्री मोहन माझी। मुख्यमंत्री कहिछन्ती गत वर्ष जुलाई रु एजाए 9टी जेल रु 13 कैदी फेरार होइछन्ती। फेरार कैदी मध्य 6 जन को धरि पारिछि पुलिस। वर्षक 31 जन विचाराधीन कैदी जेल रे मृत्यु होइछि। या 8 जन आत्महत्या करिछन्ती। 39 अभियुक्त पुलिस हेफाजत चंपट मारिछन्ती बोली गृह रे तथ्य रखिछन्ती मुख्यमंत्री। अन्यपटे राज्य रे IAS, IPS, IFS पदवी खाली नहीं मध्य विधानसभा रे लिखित उत्तर रखिछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर, टेस्ट क्रिकेट को प्रत्यावर्तन करिवे कि नहीं स्पष्ट कले कोहली। दक्षिण अफ्रिका विपक्ष प्रथम दिनिकिया क्रिकेट मैच रे भारतीय स्टार बैट्समैन विराट कोहली आकर्षणीय शतक हासिल करी दलर विजय रे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। पूर्वरु कोहली को टेस्ट प्रत्यावर्तन नहीं आलोचना जोर धरिथिला। बीसीसीआई एहा नहीं स्पष्टीकरण देबा परे एबे कोहली मुह खोलिछन्ती। कमेंटर हर्ष भोगले तांको पचारिथिले, आपण एबे केवल गोटे फॉर्मेट रे खेलुछन्ती, आगको भी यह जारी रहिबो कि? कोहली कहिथिले, हां आगको मध्य मु गोटे फॉर्मेट रे खेलिबा जारी रखिबी। मु एबे फिट एवं उत्साहित अछि। दिनिकिया क्रिकेट मजा शेष पर्यंत उठाइबा को चाहुछि। परवर्ती खबर, विधानसभा रे बीजेडी विधायक को
कड़ा जवाब देले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग। विधानसभा रे मुहांमुही हेले वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग और आउ पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री निरंजन पूजारी। निजर निर्वाचन मंडली स्वास्थ्य समस्या को नहीं मुहांमुही होइचंती दुई वरिष्ठ नेता। आज विधानसभा प्रश्नकाल रे बीजेडी विधायक निरंजन पूजारी कहिथिले सोनपुर रे डीएचएस रो निर्माण शैली देशर द्वितीय स्थान रे रहिछि, किंतु डाक्टर नाहंती। मंत्री तांको एरिया को भल डाक्टर बदली करी नै जाइथंती, जेउ कारणरो अनेक रोगी चिकित्सा पाइबारे वंचित हेउचंती। एहार जवाब रे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग कहिथिले बीजेडी सरकार 24 वर्ष धरि क्षमता रे थिबा बेले बीजेपी एबे उत्तराधिकारी सूत्ररू सब समस्या पाइछि। पूर्व सरकार रे निरंजन पूजारी निजे स्वास्थ्य मंत्री थिले। राज्य रे मोहन सरकार आसीबाकू मात्र 1.5 वर्ष होइछि। आउ 1.5 वर्ष भितरे स्पेशलिस्ट डाक्टर तयारी होई परिबे नाही। एहा सत्ते वर्तमान सुधा 5195 मेडिकल ऑफिसर और पारामेडिकल स्टाफ नियुक्ति होइछंती। परवर्ती खबर पुलिस एसआई नियुक्ति स्काम। दलाल अरविंद दास को रिमांड रे नेला सीबीआई। पुलिस एसआई नियुक्ति कालेंकारी घटना। दलाल अरविंद दास को रिमांड रे नेला सीबीआई। 2 दिनिया रिमांड रे नेबाकू मिलिला अनुमति। 3 दिन रिमांड पई आवेदन करिथिला सीबीआई। दीघा मॉडल कथा बुझुथिला अरविंद। मुख्य अभियुक्त तथा किंग पिन शंकर पृष्टिर खास थिला अरविंद। रिमांड समय चाकरी ठकेई नहीं होई पारे बड़ धरणर खोलताड़। पूर्वरु 4 जन को नहीं पचराउचरा करिछि सीबीआई। परवर्ती खबर राज्य रे 16,41,000 ऊर्ध्व लक्षपति दीदी प्रभाती परिडा। आज विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन चतुर्थ दिन स्वाभाविक भावे विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन प्रश्नकाल चलीथिला। विधायक मानक प्रश्नर उत्तर रखुथिले विभिन्न विभागीय मंत्री। सेपटे बीजेडी मिशन शक्ति विभाग विरोध रे आगत मुलतवी प्रस्ताव परिप्रेक्षी रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती वर्तमान सरकार क्षमता को आसिबा परे एही थरक मिसाई मिशन शक्ति विभाग विरोध रे विरोधी दल तृतीय थर पई मुलतवी प्रस्ताव आगत करिसंती। विगत 2टी मुलतवी प्रस्ताव मिथ्या भित्तिहीन और कपलकल्पित प्रमाणित होई खारज होई सारिछि। मिशन शक्ति विभाग विरोध रे बारंबार मुलतवी प्रस्ताव आगत हेबा उद्देश्य प्रणोदित हेबा परि मने हुए, जहाँकि एही गृह पई संभावनीय नुह। आम सरकार समय सुभद्रा योजनार सफल रूपायन और सुभद्रा शक्ति मेलार प्रदर्शन देखिला परे विरोधी दलर विधायक माने महिलांक स्वावलंबन रे सरकारक भूमिका को नहीं कौनसी संदेह रखिबा कथा नुह। परवर्ती खबर विजिलेंस एक्टिव 318टी दुर्नीति मामला और 82 अधिकारी संपत्ति जबत। गृह रे उत्तर देले मुख्यमंत्री। नुआ सरकारी विजिलेंस एक्टिव एपर्यंत 318टी दुर्नीति मामला होईछि। 82 सरकारी अधिकारी 208 कोटी 24 लाख टंकार मूल्यर संपत्ति जबत होईछि। विधानसभा रे यह कहिसंती मुख्यमंत्री। नुआ सरकार आसिया परठारु 318टी दुर्नीति मामला रुजु होईछि। सेथिरु आय बहिर्भूत संपत्ति ठुलरे 82 सरकारी बाबुंक उपरे चढ़ाऊ होई 208 कोटी 24 लाख टंका मूल्यर संपत्ति जबत होईछि। एहा सह 266 सरकारी बाबू 12 लोकसेवक और 38 साधारण लोकों को गिरफ करा जायछि। कांग्रेस विधायक पवित्र साउंटांक प्रश्न रे गृह रे उत्तर रखिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर पाकिस्तान एफसी मुख्यालय रे आत्मघाती विस्फोरण 6 सैनिक मृत्यु। पाकिस्तान में पुणी भयंकर विस्फोरण। पाकिस्तान बेलुचिस्तान प्रदेश अंतर्गत नकुंडी अंचल रे थिबा फ्रंटियर कर्पस मुख्यालय रे सोमवार आत्मघाती विस्फोरण जोगु 6 सैनिक निहत होइतिबा सूचना मिलिछि। बेलुचिस्तान लिबरेशन फ्रंट रो सादो ऑपरेशनल बाटालियन द्वारा करा जायतिबा ଏହି आक्रमण पाक सेना को बड़ झटका देछि। आक्रमण परे सशस्त्र आक्रमणकारी मुख्यालय भितरे प्रवेश करिथिले, जहा फल रे सेना सहित सेमानकर गोली विनिमय होइतिला। सोमवार सकाळे घटितिबा ଏହି विस्फोरण एते भयंकर थिला जे मुख्यालय फाटक संपूर्ण नष्ट हो जाइतिला। एही घटना परे सहायता पई क्वेटारो 2टी हेलिकॉप्टर पठा जाइतिला। संपृक्त अंचल रे उत्तेजना लागि रहितिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर महिला दृष्टिबाधित टी20 विश्वकप 2025 ओडिशा खेलाड़ी को 11 लाख टंका पुरस्कार प्रदान। श्रीलंकार कोलंबो रे आयोजित प्रथम दृष्टिहीन महिला टी20 विश्वकप रे नेपाल को परास्त करी इतिहास सृष्टि करिछि भारतीय महिला। एही विश्वकप दल रे ओडिशा 4 जण प्रतिनिधित्व करथिले। सेमाने हेले बालेश्वर फुल सोरेन, मयूरभंज पार्वती मांडी, जमुना रानी टुडू एवं बासंती हांसदा। सेमाने ओडिशा फेरिबा परे विश्व चैंपियन माननको मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निज संबर्धित करथिले। एथि सहित प्रत्येक खेलाड़ी को मुख्यमंत्री पुरस्कार स्वरूप 11 लाख टंका लेखाए अर्थराशि चेक आकार रे प्रदान करिसंती। मुख्यमंत्री खेलाड़ी मानक दृढ़ निष्ठा और उल्लेखनीय प्रदर्शन को प्रशंसा करी निजर निष्ठा और अध्यवसाय बल रे
ଖେଳରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯଶ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରଣା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମତ ଦେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରି ରଖିବାକୁ ସେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାଶଲେସ୍ କେସ୍, 4 ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସୋକଜ ନୋଟିସ୍। ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କ୍ୟାଶଲେସ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସନସାଇନ୍, ଆପୋଲୋ, ମଣିପାବା, IMS ଏବଂ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିଛି ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଗୃହରେ ଅର୍ଥ, ଗୃହ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, କମିଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ହେଲା। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କମିଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦର। ଆଜିଠୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 19 କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା କେତେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 19 କେଜି କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଗ୍ରାହକ ମାତ୍ର 1580.50 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ଖବର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ 10 ଟଙ୍କା କମିଛି କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂଶୋଧିତ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 1580.50 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସମେତ LPG ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ନେଇ ଗୃହରେ ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ। କହିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହାଦ୍ରମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଡାଳକୁ କାଟୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଭଦ୍ରକ SSG ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ମରା ଘଟଣାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଲକା ଭାବେ ନେବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅମାନବୀୟତାର ପରିଚୟ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭୁଷୁଡେଇବା ଦେବାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁ ଗାଁ SSGରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦୌଡ଼ିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଣ୍ଠିଳିଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତିର MBK CSPC ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦରମା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର। କାମ କରୁଛି ମା ବିଜେପି ସରକାର, ଦରମା ଦେଉନାହିଁ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବାଟବଣା ହୋଇଛି। 825 ଟଙ୍କାରେ ମହିଳାମାନେ କିପରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ବୋଲି ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମାତ୍ର 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱର ରୋଲ ମଡେଲ ସାଜିଥିଲା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନାରେ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ OCA। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚର ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଟିକେଟ ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳ ଆୟୋଜନ ହେବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ମୁଁ ଏହି ମ୍ୟାଚର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ OCA କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ନଡ୍ଡା କହିଲେ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସଂସଦର 2025 ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ଏବଂ JP ନଡ୍ଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଖାର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଗୃହ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୋରଦାର ଧରପଗଡ଼। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଜିଠାରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୋରଦାର ଧରପଗଡ଼। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍କାନରରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ବାର୍ ଓ ପବ୍।
तेबे बड़ दिन जीरो नाइट और नुआ वर्ष पूर्व एक्शन मोडे रही अबकारी टीम। मिलिथिबा सूचना अनुसार सीसीटीवी जांच डांस बार उपरे कड़ा नजर रहिबो। विलंबित राति पर्यंत खोलिले कार्यानुष्ठान हेबो। खास करी होटल गुड़िकरे मध्य सरप्राइज भिजिट हेबो बोली कहिसेंती अबकारी सुपरिटेंडेंट देवाशीष पटेल। बिना लाइसेंस रे मद बिक्री कले आईन अनुसार कार्यानुष्ठान नियाजिबो। एहासह नकली मद बिक्री और चोराचालाण उपरे मध्य नजर रहिबो। तेबे केवल मद नुहे अन्य निशा द्रव्य जेपरिक ब्राउन सुगर, कोकेन, कफ सिरप कारबार उपरे मध्य कड़ा नजर रहिबो बोली से कहिसेंती। परवर्ती खबर खुशी खबर सस्ता हेबो ऋण कम हो जिवो आपनको बैंक लोन ईएमआई। आरबीआई नेबो बड़ निष्पत्ति। मुद्रास्फीति चाप कमाइबा जोगु भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एहर आगामी मुद्रानीति बैठक रे रेपो हार 0.25% ह्रास करिपारे। यदि नियामक बैंक रेपो हार ह्रास घोषणा करे तेबे यह सीधासलख साधारण जनता को लाभ देबो। ऋण ईएमआई ह्रास पाइबो एवं सस्ता हार रे ऋण पाइबार संभावना मध्य वृद्धि पाइबो। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपरे आधारित खुचुरा मुद्रास्फीति गत 2 मास धरी सरकार सर्वनिम्न लक्ष्य 2% तले रही। किछि विशेषज्ञों मतरे आर्थिक उन्नति हेतु आरबीआई सुधहार ह्रास करिबो नाही। सरकारी खर्च रे ह्रास, लक्ष्य भेदकारी सरकारी निवेश एवं जीएसटी हार ह्रास भली संस्कार द्वारा एही वृद्धि को आहुरी मजबूत करा जायछि। मुद्रानीति कमिटी डिसेंबर 3 रु 5 तारिख मध्य बैठक करिबो। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा डिसेंबर 5 रे निष्पत्ति घोषणा करिबे। परवर्ती खबर 3 दिन परे ओडिशा फेरिबो शीत। बात्या डिडवार सीधासलख प्रभाव ओडिशा परे पड़िबो नाही। दक्षिण ओडिशार किछि जिल्ला रे मेघुआ पाग सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आगामी 24 घंटा मध्य दक्षिण ओडिशार मालकानगिरी एवं कोरापुटर किछि स्थान रे हालुका वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आज गंजाम, गजपति, कोरापुट, मालकानगिरी एवं रायगड़ा जिल्ला रे हालुका वर्षा हेबार पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। राज्यर अधिकांश जिल्ला रे घन कुहुडी सहित पाग शुखला रहिबो। पाणीपाग विभाग आसंता 24 घंटा मध्य कोरापुट, सुंदरगढ़, कंधमाल एवं कलाहांडी जिल्ला रे घन कुहुडी पई येलो वार्निंग जारी करिछि। राज्य में शीतर प्रभाव वर्तमान कम थिबा बेले आगामी 2 दिन पर्यंत तापमात्रा रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही। 3 दिन परे ओडिशा फेरिबो शीत। तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस ह्रास पाइबो एवं ठंडा पुणी बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर विरोधी को मोदी को सीधा निशाना। पराजयर निराशरू विरोधी बाहरंतु। सोमवार संसदर मौसुमी अधिवेशन आरंभ होइछि। आउ एही अधिवेशन पूर्व प्रधानमंत्री मोदी गणमाध्यम सहित 10 मिनिट पई कथा होइथिले। मोदी कहिथिले एही अधिवेशन एक विकसित भारतर संधान को आहुरी शक्तिशाली करिबार एक सुजोग। विरोधी दल को पराजयर निराश को दूर करी दृढ़ प्रसंग उठाइबाकू पड़िबो। एही अधिवेशन पराजयर हताश किंबा विजयंकर अहंकारर क्षेत्र हेबा उचित नुहे। नूतन पीढ़ी अभिज्ञतारू लाभ पाइबा उचित बोली मोदी कहिसंती। प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती, मु बहुत दिन धरि चिंतित जे समस्त दलर सांसद खास करी जेउ माने प्रथम थर पई गृह को निर्वाचित होइचंती किंबा जेउ माने युवा सेमाने बहुत दुखित। सेमानकु सेमानकर क्षमता प्रदर्शन करिबार किंबा सेमानक अंचल रे समस्या विषय कहिबार सुजोग मिलु नाही। सेमाने जेउ दलर हेउना काहेकि आमे हमर नूतन पीढ़ीर युवा सांसद मानकु सुजोग देबा उचित। तेणु मु अनुरोध करिबि जे आमे एही जिनिस गुडी को गंभीरतार सह नेबा। नाटक पई बहुत स्थान अछि। जी एहा करिबाको चाहूछि से एहा करिबो। परवर्ती खबर विधानसभा आसिला चांचल्यकर तथ्य। विधानसभा आसिला चांचल्यकर तथ्य। बीएमसी अंचल रे जबरदखल होइछि 500 एकर सरकारी जमी। बापूजी नगर, अशोक नगर, रंगनगर, शहीद नगर, सूर्यनगर, बमिखाल, झारपड़ा, पटिया भली अंचल रे प्रभावशाली जबरदखल करिसंती सरकारी जमी। सेही जमी को जबरदखल मुक्त करिया पई राज्य सरकार पदक्षेप नेउछंती। एथि पई राज्य सरकार गोटे कमिटी गठन करी खूब शीघ्र जबरदखल जमी उच्छेद करिया बोली विधानसभा रे लिखित उत्तर रखिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। चलित वर्ष 70 एकर सरकारी जमी जबरदखल मुक्त करिया पई प्रक्रिया आरंभ होइछि। परवर्ती खबर मागणा योजना रे देश गढ़ी हेबनी। मागणा योजना एक राजनीतिक विफलता। रिजर्व बैंकर पूर्वतन गवर्नर निर्वाचन बैतरणी पार हेबा लागि राजनीतिक दलगुड़िक मध्य मागणा योजना घोषणा को नहीं हेउथिबा प्रतियोगिता को नहीं भारतीय रिजर्व बैंकर पूर्वतन गवर्नर डी सुब्बाराव चिंता प्रकट करिसंती। प्रति मागणा योजना को से राजनीतिक विफलता बोली कहिसंती। मागणा योजना कथा कहउथिबा दल लोकमानकु एही वार्ता देउछंती जे आमे आपण मानकु सम्मानर सह बंचिबा किंबा नियमित रोजगार माध्यम देई पारुना हो। तेणु आपण मानक पई एबे एतिकी अछि, सेतिकी नै काम चले।
ମାଗଣା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ହେବ କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୁବରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକଦା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ମାନବ ସମ୍ବଳ ଗଢ଼ିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିତର୍କ ହେଉନି। ମାଗଣା ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଭଲ ନା 30,000 ଟଙ୍କା, ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହି ମାଗଣା ଯୋଜନା ପଛରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟକୁ ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନା ସିମ୍ କାର୍ଡରେ ଚାଲିବନି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଓ ସ୍ନାପଚାଟ୍। ଏଣିକି ମୋବାଇଲରେ ଆକ୍ଟିଭ ସିମ୍ ନଥିଲେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ମେସେଜିଂ ଆପ୍। ସାଇବର ଠକେଇର ମୁକାବିଲା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ DOT ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଦୂରସଞ୍ଚାର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2025 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ବଦା ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ସିମ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନୁହେଁ, ସମାନ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ 90 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ କେବଳ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହାପରେ ସିମ୍ ହଟାଇ ଦେଲେ କିମ୍ବା ନମ୍ବର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁ ରହୁଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ରହିଥିଲେ ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା ରହୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ସିମ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଆପ୍ ଚାଲୁ କରିହେବନି। ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ନମ୍ବର ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଜରୁରୀ। ଏହାକୁ ସିମ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ନିୟମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ରାମେବାଜ। ମୋଦିଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଖପା କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ରାମେବାଜ ବୋଲି କହିଛି। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏହି ବୟାନ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ହତାଶାକୁ ପାଶୋରି ସଂସଦରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ନାଟକର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଖାର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଗତ 11 ବର୍ଷ ଧରି ସଂସଦୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦଳି ଦେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏପରି ଘଟଣା ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଅଛି। ଖାର୍ଗେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଜପା ଏବେ ଏହି ବିଭ୍ରାନ୍ତକାର ନାଟକ ବନ୍ଦ କରି ସଂସଦରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବା ଉଚିତ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବେକାରୀ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ଏବଂ ଦେଶର ସମ୍ପଦର ଲୁଟ୍ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖାର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ BLO ମାନେ ନିରନ୍ତର ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଭୋଟ ଚୋରି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଜାରି ରଖିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, H1B ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ମସ୍କଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ H1B ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନିରନ୍ତର କଠୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଥର ଭିସା ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମେତ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଠୋର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଟିପତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମସ୍କ ଆମେରିକାର ବିକାଶରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଟେସ୍ଲାର CEO ଏଲନ୍ ମସ୍କ H1B ଭିସାକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମସ୍କ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭିସା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରାଯିବା ଉଚିତ, ଭିସାକୁ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡଲାର ତୁଳନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା। ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହାପରେ ମୁଦ୍ରାର ସ୍ତର ସର୍ବନିମ୍ନକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦଶନ୍ଧିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1991ରେ ମୁଦ୍ରାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ଏହା ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ଏକ ଲମ୍ବା ହ୍ରାସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। 1990 ଦଶକର ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 22.74 ପ୍ରତି ଡଲାରରୁ 1990 ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ବିନିମୟ ହାର 42.48, 2013 ସୁଦ୍ଧା 63.33 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 89.31
41 ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ହ୍ରାସର କାରଣ ଅନେକ ରହିଛି, ଯଥା ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଳମ୍ବ, ବିଦେଶୀ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନିବେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଫରେକ୍ସ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁପସ୍ଥିତ। ଏହି ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ପରେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆର୍ବିଆଇ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କାରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। 89.08ର ଅନ୍ତର୍ଦିଗୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପୁନର୍ବାର ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଗତ ଦୁଇଟି ଅଧିବେଶନରେ 89.22ରୁ 89.23 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇତିହାସ ରଚିଲା ତୁର୍କୀ ନିର୍ମିତ ଡ୍ରୋନ୍। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ତୁର୍କୀକୁ ସଫଳତା। ଇତିହାସ ରଚିଲା ତୁର୍କୀର କିଜିଲେଲମା ଡ୍ରୋନ୍। ତୁର୍କୀର ମାନବବିହୀନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବା ଡ୍ରୋନ୍ କିଜିଲେଲମା ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ଟି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବିମାନକୁ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକାଶରୁ ଆକାଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅନ୍ୟ ବିମାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ବିମାନକୁ ଠାବ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ତୁର୍କୀର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଗୋକଡୋଗାନ୍ ମିସାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ କିଜିଲେଲମା ଡ୍ରୋନ୍ ସହିତ ତୁର୍କୀ ବାୟୁସେନାର 5ଟି F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷ ଚାଳିତ ବିମାନ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ କିପରି ଏକାଠି ମିଶି କାମ କରିବେ ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବାୟକାର କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ସେଲ୍ କୁକ୍ ବାୟରାକ୍ତାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଫୁଟୁଥିଲା ଗୁଳି। ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ସେନା କିଭଳି ସାହସିକତା ଦେଖାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାକୁ ଉଡ଼ାଇଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ନୌସେନା କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କିଭଳି ମାତ ଦେଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ ତ୍ରିପାଠୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆରବ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଭାରତର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କୌଶଳ ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଆମେ ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କମ୍। ଆମର ନିରନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ତେବେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏହାର ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ଉଦାହରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ, ଅଟକ ଓ ତଡ଼ିପାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ କମିଟି ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 18ଟି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ର ଓ 2ଟି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛି। 1768 ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। 51 ଅବୈଧ ଘୋଷଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 50 ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାଂଲାଦେଶୀ। ବରିଷ୍ଠ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। 16 ବର୍ଷ ତଳର ବିଦ୍ରୋହ ମୂଳରେ ହାସିନାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଦର୍ଶାଇଛି ଏକ କମିଶନ। ବାଂଲାଦେଶ ରାଇଫଲ୍ସର ଏକ ବିଦ୍ରୋହରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମୂଳର ହାସିନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି କମିଶନ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବାଂଲାଦେଶ ସେନାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ଭାରତର ହାତ ଥିଲା ବୋଲି କମିଶନ କହିଛି। ମାନବିକତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 17ରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଥିବା ହାସିନାଙ୍କ ଲାଗି ଆଉ ଏକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ଚାଲି ଆସିଥିବା ହାସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାର ଜାରି ରହିଛି ତଦନ୍ତ। ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଲାଗି ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଅନ୍ତରୀଣ ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍। ବିଗତ 2009 ହାସିନା କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ରାଇଫଲ୍ସରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବିଦ୍ରୋହ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଢାକା ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ବହୁ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ସମେତ 72 ଜଣ।